ज्योतिर्मयी चैतन्यमयी सत्यमयी The recording has started. माँ श्री अरविंदो शरण मम माँ अपार करुणा आम समस्त अपा भाई मैंने आज श्री अरविंदो पाठचक्र राजकनिका उपस्थित होइछे ऑनलाइन रे एवं जो आलोचना आम कर आसुचे धारावाहिक भाव में सही आलोचना आउ गोटे पर्व पार्ट 36 आम पार्ट 35 को गत मास मंगलवार द्वितीय मंगलवार सारी आज 14/5/2024 आज पार्ट 36 और 36तम भागटी को आलोचना करवा सब उपस्थित सब अपाह्य को मु स्वागत करुच्ची प्रणाम नमस्कार एवं शुभेच्छा ज्ञापन करुच्ची एवं आज अधिवेशन को परिचालना करुवा सुभद्रा अपा जन्मेजय एवं आमर फुलमुन जो संगीत परिवेशन कला अति सुंदर भाव समस्त को मु शुभेच्छा ज्ञापन कर गत मासरे पाठ करथिले आलोचना करथिले श्री अरविंद आश्रम अंतवेशी माने जो माने पूर्ण जोगर साधक से माने समस्ते देयर वेयर सो मेनी सन फ्लावर्स से माने समस्त होते सूर्यमुखी फूल पर टर्न्ड ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंट्रल डुअल पावर तांकर जो द्वैत शक्ति प्रभु श्री अरविंद एवं माँ सब बेले आड़ को से अनौ चाहिए माँ श्री अरविंद कौन आदेश देवे आज कौन कहे अनुभूति सब कौन गत काली सब जिन कहवाई बहुत उत्सुकतार सहित चाहिए डुअल पावर ऑफ लाइट एंड लव श्री अरविंद होती आलोक ज्ञानर शक्ति एवं दि मदर माँ होती प्रेमर शक्ति एंड द साधक वेयर ऑल्सो द लिम्स साधक मान होती से आश्रम अंग प्रत्यंग एंड ब्लड सेल्स आम जो कहू रक्त कणिका रक्त कणिका लोहित रक्त कणिका of the living body of Sri Aurobindo Ashram. आम यह गत थर का आलोचना करते आज करवा कर्मयोग विषय आश्रम माँ किपरि कर्मयोग को इंट्रोड्यूस करते साधक मान भितर एवं यही कर्मयोगटी जदि कला जड़े अन्य दुईटा जोग तार ऑटोमेटिकली होता भक्ति आ प्रेम माँ श्री अरविंद आश्रम संपूर्ण दायित्व ग्रहण करने पर हाथ में जो संपत्ति थिला ताहला स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ह्यूमन मानव संबल एवं मटेरियल किसी आवश्यक वस्तु यही तीनटा जिनिस को लेकिन माँ श्री अरविंद आश्रम को आरंभ करते यही समस्त को बहुविध दिग को प्रवाहित करने को होता स्पिरिचुअल ह्यूमन एंड मटेरियल ये तीनटा को बहु दिग को प्रवाहित करने को होता माँ को सेतबेले साधक मानकर संख्या प्रतिदिन वृद्धि होबार लगी एवं से वासस्थान जोगे देवा भड़ारे घर नि खाली घर तो भड़ारे गले हम ना रिकंडीशनिंग करवा फिटिंग फर्निशिंग करवा से किसी व्यय करा साधकों को दायित्व दि जाऊला से गुड़िकर उपयुक्त रक्षणाबेक्षण करने को व्यवस्था करा 1926 25 जन अंतेवासी संख्या बढ़ी बढ़ी 1936 बेलू है 150 एवं 1942 बेलू है 350 तत्संगे संगे अनुमति प्राप्त परिदर्शक जो मान श्री अरविंद अनुमति दौले
ସେଇ ପରିଦର୍ଶକ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଯାଉଛେ ଭିଜିଟର୍ସ ସେମାନେ ବି ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ମା ନିଜେ କରୁଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ 21, ଅଗଷ୍ଟ 15 ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 24 ସେତେବେଳେ ଏ ତିନୋଟି ଥିଲା ଦର୍ଶନ ଦିବସ। ଏହି ସମୟରେ ଭିଜିଟର ମାନଙ୍କର ଶୋ ଛୁଟୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ଏବଂ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ମା ଆଶ୍ରମରେ କରୁଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଯତ୍ନର ସହିତ ସବୁ କଥା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେପରି ନ ହେବ ସେ ଏବଂ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେପରି ନଷ୍ଟ ନ ହେବ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ମା ସ୍ୱୟଂ ନେଇଥିଲେ ଅଥବା ସେଗୁଡ଼ିକର ଟିକିନିଖି ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପଟରେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଥାଏ ସତର୍କତା, ଯେପରି ଅନାବଶ୍ୟକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାହାରି ଉପରେ ଲଦି ନଯାଏ, ଅନାବଶ୍ୟକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଯେପରି ଇମ୍ପୋଜ କରା ନଯାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରା ନଯାଏ, এই କଥା ମା ନିଜେ ଦେଖୁଥିଲେ। ମା କୃଚ୍ଛ ସାଧନା, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର କଠିନ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନଥିଲେ। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଲୁଚା ଛପାରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଅନାବଶ୍ୟକ ଲକ୍ଜୁରୀ ବା ଚାକଚକ୍ୟ ଚଳନୀକୁ ମଧ୍ୟ ମା ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ, ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଭାଗ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯଥା ବିଲ୍ଡିଂ ସର୍ଭିସ ରହିଲା ଅଣ୍ଡର ଚାନ୍ଦୁଲାଲ ଦ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଦ ଆଟେଲିୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଟେଲିୟର ହେଲା ୱାର୍କସପ୍। ପବିତ୍ରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଲା ଦ ଗାର୍ଡେନ ସର୍ଭିସେସ୍, ବ୍ୟାକେରୀ, ଡାଇନିଂ ରୁମ୍, ଦ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ସର୍ଭିସେସ୍ ଏବଂ like a sort of home affairs to deal with growing number of paid servants. ଅନେକ ପେଡ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଦରମା ଦେବା, ତାଙ୍କ କାମ ତଦାରଖ କରିବା, ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେ ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଗଢ଼ା ହେଲା। ସାଧକ ସାଧିକାମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମା ମାସକୁ ଥରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଦ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସର୍ଭିସର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ଆଣ୍ଡ ସୋ ଅନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଟିକି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସବୁ ବିଭାଗ ମା ନିଜେ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ସାଧକର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାହାର ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ତାହା ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ ମା ଏ କଥା କହିଲେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସହର ଭିତରେ ଆଶ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଛୋଟିଆ ପୃଥିବୀ। ତତ୍ସହିତ ଆଶ୍ରମ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ସେଇଠୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ, ସେଇ ନୂଆ କଥା ଗୁଡ଼ିକର ଜନ୍ମ ସେଇଠି ହେଉଥିଲା। ମାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଏବଂ ମାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ପର୍ଶ, ତାଙ୍କର ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଚକ୍ଷୁ, all seeing eye, her unfailing grace that engineered the change. ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଲୋକ ଆସିକି ଜଏନ୍ କଲେ, ତାଙ୍କୁ କର୍ମଧାରା ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ସବୁଯାକ ଦାୟିତ୍ୱର ମା ଇନ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଗାଇଡାନ୍ସ ଦେଉଥିଲେ, କାହାରି ଉପରେ ରାଗୁନଥିଲେ, ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହେଉନଥିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କର ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଅନେଇ ଦେଲେ ସବୁ ଯିଏ ଦେଖିପାରିବେ, ସେହି ଜିନିଷଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଥିଲା। ଏବଂ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରେସ୍ ବା କୃପା, ସେ କୃପା ଅନଫେଲିଂ ସବୁବେଳେ ଝରୁଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ କରୁଥିଲା, କାମ କରିବାରେ କୃପା ଫେଲ୍ ମାରୁନଥିଲା। ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ମା ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବୁଝିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ
बहुत कष्ट स्वीकार करने को पड़ता लाइक ट्राइंग टू स्क्वायर दि सर्कल यहीटा लिखिं प्रभु श्री अरविंद निजे गोटे सर्कल को गोटे आपको वृत्त दिया कह वृत्तटा को स्क्वायर परिणत कर गोटे वर्गाकार क्षेत्र बा स्क्वायर में परिणत कर केमती करा वृत्तटा काटी समान करी खोली पारे सीना हम वृत्तटा जोड़ाई लंबा करी पूरी खंड खंड चारि भाग करी काटी पूरी जोड़ी ये कामटा जमी कष्टकर आश्रम को सेमती चलेवा से प्रकार था लाइक ट्राइंग टू स्क्वायर ए सर्कल सामूहिक साधना निमंते एकत्रित होइथिबा साधक माने समस्ते मानव प्रकृतिर विभिन्न दिग को नहीं आश्रम को आसते जो मैंने आश्रम को आसती एवं भी जाऊँ दर्शक हूँ आश्रम में रहा इच्छा कर व्यक्ति हो बाहर जो से जाठार अनेक प्रभाव भितर अच्छी से सब बाहर मानव प्रकृतिर दिग को लेकिन आश्रम को आसुले एवं से मान को नहीं माँ श्री अरविंद पूर्ण योग साधनार मूल भित्ति स्थापना करते अधिकांश साधक साधिका मानकर आर्थिक अवस्था सुचल नथिला जहाँफल से माने कौन सी ऑफरिंग इन मटेरियल टर्म भाव में अर्पण करने अवस्था नथिले जो केते जन किसी डोनेशन बा ऑफरिंग देउथिले ताहा वर्धनशील खर्चर परिमाण तुलना यथेष्ट कम था प्रभु श्री अरविंद जून 2 तारीख 1928 जनैक साधक को लिखिथिले जे सेतेबेले मंथली डेफिसिट बजेट थिला 800 टंका एवं मासिक ऑफरिंग आसुला 500 टंका आउ 300 टंका कोठू आनिकी चलैबे आश्रम प्रभु तांकर जने भक्त को चिठी लिखिथिले एवं आपण आश्चर्य हे से भक्त जिते डेफिसिट होता सब पूरण कर समय 1928 मसीह 800 टंका कहले बर्तमान 8 लाख हम प्रभु श्री अरविंद यही हिसाब कथा लिखि सारा पुनश्च कहते द मदर डिड नॉट वांट टू बाय सारीज फॉर हरसेल्फ इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ फाइनेंस वर्तमान आश्रम आर्थिक अवस्था जहाँ माँ इच्छा करूना शाढ़ी किणवाई से पुराना शाढ़ी चलू दैट वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन यही प्रश्न तो साधारण कथा द इनकम एंड द एक्सपेंसेस मस्ट बी बालांस्ड केते इनकम होउची केते खर्च होउची तार गोटे बालांस शीट होगा दरकार प्रभु कहते आमर रिसीट केते एक्सपेंडिचर केते प्रॉफिट केते लॉस केते लायबिलिटी केते एसेट केते ताको सब नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आउ बैलेंस शीट दरकार प्रभु श्री अरविंद बुक कीपिंग बा अकाउंटिंग प्रोसीजर धुरंधर थे कारण से गुजरात स्टेट दीवान बा चीफ सेक्रेटरी थे फाइनान्स सब कथा बुझुले से आसिक जिते आश्रम टी बसैले तार फाइनान्स दिगटी स्ट्रंग करने इच्छा करते इट मस्ट बी फाउंड फॉर द वर्क ऑफ बिल्डिंग ऑफ द आश्रम ऑल द रेस्ट कम्स आफ्टर पहले आग फाइनान्स अकाउंट कीपिंग बुक कीपिंग एवं तापर आउ जो कथा प्रति दृष्टि देवा फाइनान्स सिस्टम टा स्ट्रंग थिले सिना आम ताकू नहीं चलवा ये कथा प्रभु श्री अरविंद पाखरे थिबा भक्त मान शिष्य मान अनुगत मान डिसाइपल मान कहते से अनुसार आश्रम विभिन्न डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज कले श्री अरविंद आदेश अनुसार प्रभु माँ प्रभु आदेश अनुसार सब डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज कले
प्रत्येक विभाग को जड़े जड़े साधक बा साधिका दायित्व रखिले दे वर इनचार्ज इनचार्ज कहगला बर्तमान से चलती यह द्वारा एकाथर के दुईटी उद्देश्य साधित होता से दुईटी उद्देश्य कौन प्रथमटी है टू प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज ऑफ कर्मयोग जो साधक मैंने आश्रम को आसुच्च साधना करने कर्मयोगर सुविधा प्रोवाइड करवा सुजोग दवा इन द कर्मयोग इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ कंसेक्रेशन टू द डिवाइन योग करिवो कर्मयोग करिवो कर्म आचरण करिवो किंतु फलाफल डिवाइन हाथ में छाड़ डिवाइन को निवेदित कर एवं यह प्रथम कथा द्वितीयटी है टू इनिशिएट स्टेप that would ultimately ensure the economic self-sufficiency of the ashram. एवं द्वितीय कथा थिला आश्रम इकोनॉमी को दृष्टि रखा आर्थिक अवस्था टू इनिशिएट स्टेप्स एमती किसी पदक्षेप नवा that would ultimately ensure जहाँ शेष आश्रम इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी को आत्मनिर्भरशीलता आर्थिक आत्मनिर्भरशीलता को एनश्योर करिवो निश्चित भाव में किसी अर्थात श्री अरविंद कर्मयोग तत् सहित इकोनॉमिक पावर ये दुईटार दायित्व मांगी पुनश्च आश्रम को आसुले अनेक एलाइट कम्युनिटी अनेक ज्ञानी गुणी बुद्धिमान व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति माने आसुले एवं जो माने आसी पार नथिले पृथ्वी एंटायर वर्ल्ड रे तांको पाखे सुप्रामेंटाल मैनिफेस्टेशन रो वार्ता पहुंचेबा पाई 1914 मसीह अगस्त मास 14 तारिख रे प्रभु श्री अरविंद आर्य पत्रिकार प्रकाशन कार्य आरंभ कले से मत अर्थर आवश्यकता थिला प्रभु श्री अरविंद सेप्टेम्बर 2 1920 मोतीलाल राय को लिखिते चंद्रनगर को जेकोसी संघ बा दैव संघ हो सेमानकर लक्ष्य रहा उचित स्पिरिचुअल एंड इकोनॉमिक कारण से गोटे देवसंघ करने प्रभु को अनुमति चाहिए जहाँ घरे प्रभु आसिक पंडिचेरी को आसवा पूर्व अज्ञातवास स्पिरिचुअल एंड इकोनॉमिक ये दुईटा कथा रहा आध्यात्मिक और आर्थिक उन्नति साधन व्यवस्था सेतबेले प्रभु और माँ गोटे लक्ष्य ताला प्रभुंकर एवं माँ गोटे लक्ष्य ताला आश्रम को आत्मनिर्भरशील कर गढ़ी तोड़ा क्रमशः साधक मान नुआ काम सब देले तथा हैंड लेबर हस्तकर्म क्लरिकल वर्क हिसाब रक्षा करवा क्लरिकल काम करवा एवं इंटेलेक्चुअल वर्क है आर्टिस्टिक वर्क एंड सो ऑन लेखापढ़ा करवा कविता लिखा आगु जो अनावश्यक क्षेत्र में प्रभुत्व अभिवृद्धि घटी से समस्त को काटी कुटी सफा करी माँ परिष्कार एवं प्रत्येक कर्म समभाव डिवाइन बा प्रभु को निवेदित करने व्यवस्था करागला साहना देवी लिखती The mother was molding our entire life. माँ आमर समग्र जिनिस जीवन टी को मोल्ड कर दौले हाथ में भांगी भंगी सीधा कर दौले
फॉर ए गॉड ओरिएंटेड एक्जिस्टेंस आमे केमिति गोटे गॉड ओरिएंटेड एक्जिस्टेंस हेयु भगवत अभिमुखी व्यक्तिटीए हबु से व्यवस्था माँ निज हाथ में करते ए बाथ इनटू ए न्यू कॉन्शियसनेस एंड इनर लाइफ ताफल एक नूतन चेतना भितर आमर जन्म लाभ करवा आम भितर गोटे नूतन चेतना भितर को आम पशिबू एवं आमर गोटे अंतर्जीवन स्टार्ट हो श्री अरविंद आश्रम रे आरंभ है न्यू कॉन्शियसनेस नवजन्म एवं इनर लाइफ जिते साधक श्री अरविंद आश्रम से थे सेमाने समस्ते अंतर्जीवन में बंचुले बाह्य जीवन में बाह्य चाकचक्य किसी नाला यही सब कार्य को भल भाव कार्यान्वयन करने माँ प्रत्येक साधक व साधिका को गोटे गोटे निर्दिष्ट कार्य दायित्व देते यही कार्य से जोग पथरे साहाय्य करुला आश्रम रे अभ्यास करा जाउथुवा कर्मयोग निश्चित भाव रे ज्ञान योग एवं भक्ति योग को छाड़ी दे ना जड़े देखिए समस्त काम कर भक्ति योग कौटू आला ज्ञान योग कौड़ आसला यही जोगद्वय को साथी नहीं कर्मयोग आग को बढ़े माँ कहले जे कर्मयोग कला अन्य दुईटा जोग तार आपे आपे ऑटोमेटिकली पाख पड़े आस इन जस्टिस एससी मिश्र कहती एससी मिश्र जस्टिस पंडिचेरी को जाते से लिखती द डिसइंटरेस्टेड एंड डेडिकेटेड आश्रम एक्टिविटीज फॉर मीटिंग द requirement of the inmates are the कर्म योग से लक्ष्य कले आश्रम को ऑब्जर्व करके लिखी कर्म योग कहले आश्रम रे जो कार्य आश्रम अंतेवासी साधक साधिका माने करुचंती एवं नैर्व्यक्तिक भाव में करुचंती किसी इंटरेस्ट नाई जोगस्थ गुरु कर्माणी एवं ताहा डेडिकेट कर दौरान मां आश्रम अंतेवासी मान जहाँ रिक्वायरमेंट जहाँ आवश्यक ताको मीट करवा Goodbye. Muted. The recording has started. सही नेचर को करस्पॉन्ड कला टू द लॉ ऑफ हिज ओन बीइंग निज सत्तार जो नियम सही अनुसार इट इज नॉट रेयर टू सी ए न्यूली अराइव्ड डिसाइपल चेंज हिज कॉलिंग जिते नुआ डिसाइपल टीए भक्त टीए शिष्य टीए आसी आश्रम जॉइन करुला एक अति साधारण था जे ता परदिन तार कथबार्ता बदली जाऊला से क्या संभाषण करवा डाकिवा उच्च स्वर में कथा न कहवा एमती केत गुड़े ऑटोमेटिकली हो जाता भितर कारण से माँ गोटे शक्ति काम कर बर्तमान अच्छी आप चेष्टा कले आश्रम भितर बड़ पाटे क्या डाक पारे दीज चेंजेस आर नेवर द रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट आपण कहीपारती माँ से टेस्ट करके रखी इंटरव्यू करके रखी आप्टिट्यूड टेस्ट करते आप्टिट्यूड एग्जामिनेशन भी करेंगे से लोक गुड़ा सब एमती भल लोक गुड़ा बाछिक रखे से कथा नुहे बट ऑलवेज द फुलफिलमेंट ऑफ एन इनर डिजायर कि माँ देखुले अंतर भितर कौन डिजायर अच्छी इच्छाटी कौन से इच्छा अनुसार कम दौले वर्तमान सुधा आपण माने जहाँ आश्रम को जीवे जहाँ इच्छा करेंगे जो भाव से ही इच्छा की आपणकर निश्चित अचिरे पूरण हम जदि आपण से इच्छाटा को आपणकर लोभाग्रस्त होकर मागिंट मिल
କିନ୍ତୁ ପରକ୍ଷଣରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ମାଆଙ୍କୁ କହି ମା ମୋତେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଦେଲେ? ମା କହିବେ ତୁ ମାଗିଥିଲୁ ମୁଁ ନ ଦେଇକି ତ ରହିପାରିବିନି, ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେ। ଏମିତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯାହାର ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ସେଠାରେ ଯିଏ କାମ କରୁଥିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ମା ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଦଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ସାଧକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୃଷକ ବି ଥିଲେ, କମାର ଥିଲେ, କବି ଥିଲେ, ମେକାନିକ୍ସ ଥିଲେ, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ, ଲେଖକ ଥିଲେ, କଳାକାର ଥିଲେ, ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ, ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ବି ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହି ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜଣେ ସାଧକର ନିଜସ୍ୱ ସତ୍ତାର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କେତେକ ମା କିଛି କାମ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଛୋଟ ନାରାୟଣ ଶର୍ମା। ତାଙ୍କ ମା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ପଡୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କହୁଥିଲେ ଛୋଟ ନାରାୟଣ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ତା ଅର୍ଥ ଅଫିସର ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଡ୍ୟୁଟି ଅର୍ ଅଫିସର ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲେ ମା। ସେମିତି କୁନୁମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିବି। ସେତେବେଳେ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଥିଲେ ICS ଅଫିସର, ବହୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ICS ଅଫିସର ମାନେ ସେତେବେଳେ ଜଜ୍ ହଉଥିଲେ, ସେ ବି ଜଜ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମା ଯାହା କହନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ସେ ଆସିକି କରନ୍ତି। ମା ଥରେ କହିଲେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେକ୍ରେଟାରୀ କହିଲେ ମା ତ ପଣ୍ଡିତକି ତମେ କୁନୁ ମାଙ୍କ ସବୁ ଟାଇମ୍ ନିଅ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ହେବ ସେ ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କରିବେ। କୁନୁ ମାଙ୍କ ମାସ ପଣ୍ଡିତ ଯାଇକି କହିଲେ କୁନୁ ମା କହିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ। ସେ ଅନେଇଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେବି? ମା ତ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି କହିଛନ୍ତି ବସିକି କାମ କର ବୋଲି, ମୁଁ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଦେବି? ଚାଲ ଉଠ। ଉଠିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଧଇଁସେ ହେଇକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମା ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେବି, ଆପଣ ମୋତେ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯୋଉ କାମଟି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଅବିଳମ୍ବେ ତାହା ପୂରଣ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ମା ଆଣିକି ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ରିଟାୟାର କଲା ପରେ ଏବଂ ଆଶ୍ରମର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବି କରିଥିଲେ। ମା ଗଲା ପରେ ସେ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ। କୁନୁ ମାଙ୍କର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଖଣ୍ଡେ ପୁସ୍ତକ ମୋତେ ମିଳିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। ଏବଂ ଏଇସବୁ ଯାହାଙ୍କର ଯାହା ସ୍ୱଭାବ, ଶାସକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଯେପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଥାଏ, ଯିଏ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲା ତା କଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଅନେକ ସାଧକ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ରହିବେ ବୋଲି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛେ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଭା ହେଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ବି ହେବ ପ୍ରପତ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରପତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରପତ୍ତି। ଏହିସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଠଚକ୍ର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ଆର ସ୍ଥପତି ବା ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଏବଂ ପ୍ରପତ୍ତି। ପ୍ରପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ, ଦର୍ଶନ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ, ପୁରୀରେ CS କଲେଜରେ ଥିଲେ। ଆଗ୍ରା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ, ଆଗ୍ରା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ଏଲାହାବାଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କଲା ପରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆସିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସହପାଠୀ ଅବନୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଘୋଷ କଟକର ଭାଷାକୋଷ ଗ୍ଲେନରେ, ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଥମେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା, ସିଏ
ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସହିତ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗଲେ ପ୍ରପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାଙ୍ଗାଳି ଚରଣ ପତି। ସେଠି ଯାଇକିରି ସେ ପହଞ୍ଚିକିରି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବି ଥିଲେ 1948 ମସିହାରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଆନ୍ତି ଖରା ଛୁଟିରେ, ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ହୁଏ ତାଙ୍କର ଖରା ଛୁଟିଟା ସେଇଠି କଟାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ଛୁଟି ଦିନରେ କାହାକି ଦର୍ଶନ ଦଉନଥିଲେ, କେବଳ 4-3 ଥର ଦର୍ଶନ ଦଉଥିଲେ। 4 ଥର, ଥରେ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 21 ଫେବୃଆରୀ, 15 ଅଗଷ୍ଟ, 24 ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 24 ପଛରେ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସେଇ ତାରିଖ ପଡ଼େନି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଆସନ୍ତି ସେ ରିକ୍ସାରେ ବସିଲେ, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଖାଲି କାନ୍ଦନ୍ତି। ଏମିତି 1948 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ରକ୍ଷା ହେଲା ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ରହିଲେ ଏବଂ ସେ ସେଠି ରହିଲା ପରେ ମା ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ। ମା ଯୋଉ କାମ ଦେବେ ସେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ସେତେବେଳେ ନବରତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନଥିଲା। ନବରତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯୋଉ ଘରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେ ଭଡ଼ାରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଇଠି ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଆଉ ପ୍ରପତିଜୀ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଲୋକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମା ତାଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରପତି। କାଙ୍ଗାଳି ଚରଣ ପତି ହେଲେ ପ୍ରପତି। ପ୍ରପତି ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଦିତ। ସେ କାମ କଲେ, ଏଠୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ମାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଏବଂ ପ୍ରପତିଜୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭାବଧାରା ପ୍ରସାର ପାଇଁ, ପ୍ରଚାର ନୁହେଁ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଏ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଧାରା ପ୍ରପତି ଏବଂ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କର ଅତି କଠିନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଯୁବକ, ସାଧକ ଆଉ ରୋଗୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ପତ୍ରିକାକୁ ନୁହେଁ, ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପୁସ୍ତିକା, ତା ଦାମ ଥିଲା ଟଙ୍କାଟେ। ତାପରେ କିଛି କାଳ ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହିପତ୍ର ସବୁ ଅନୁବାଦ ହେଲା ପରେ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଅନେକ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରପତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିବେଦିତ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଶେଷରେ 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ 65 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାଠଚକ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଠି ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖଣ୍ଡଗିରି ମାତୃବିହାର। କୋଉମାନେ ସେତେବେଳେ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପୂର୍ବରୁ, ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯେ ଟିଭି କପାଳୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା। ଟିଭି କପାଳୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଖୁବ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ସିଏ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ 1917 ମସିହାରେ ଆସି ଦେଖା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ କପାଳୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କାବ୍ୟନାଥ ଗଣପତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ, later known as
वशिष्ठ गणपति मुनि जहाँ विषय नवप्रकाश लिखी से वशिष्ठ गणपति मुनि शिष्य थे बहु विद्वान व्यक्ति संस्कृत भाषा पंडित तंत्र शासक and was closely associated with Sri Ramana Maharshi. Ramana Maharshi पाद पाखे बसिक से साधना करते लिखुले अरुणाचल सी अनेक ब्रांच रे लर्निंग ज्ञान था वेद तंत्र आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी इत्यादि इत्यादि सी जन कवि थे फिलोसोफर थे एवं डिफरेंट लाइन ऊपर अनेक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते योग प्रैक्टिस करते एवं से पंडिचेरी रे गोटे लेक्चर दवाई इनवाइट होकर आसी रामनवमी एवं से बेले से श्री अरविंद को भेटापी इच्छा करी गंडे चिठी पठेले पाखक सुब्रमण्य भारती जरिया कहले मत श्री अरविंद जब समय दियंते मुझे देखा साक्षात दर्शन कर एवं सी से 1914 आर्य पत्रिका आरंभ है आर्य पत्रिकार नियमित पाठक थे एवं सुब्रमण्य भारती जरिया चिठी प्रभु पाक गला प्रभु लिखिदे पछपटे टुडे एट आफ्टरनून किंतु से दिन उपरओली कौन ना वक्तृता देवे सी रामचरित्र मानस उपर पंडित से देखिक चिठीटा को कहले प्रभु ये कौन मोर सत्व परीक्षा मोर गोटे काम दिखाई मत आज दौरान मत परीक्षा कर अच्छा ठीक अच्छे कहीकि गोटे चिठी लिखिदे रामचरित्र मानस जो मैंने ऑर्गेनाइज करते ऑर्गेनाइजर पाक कहले क्षमा करेंगे मोर एक विशेष कार्य जो मुझे आज जोग दे पारना आसंता काली की मो प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया चिठी लिखिदे आउ कुछ पचारि ना चली आस एवं श्री अरविंद पाखक नवाई सुब्रमण्य भारती जड़े लोक को पठे जिते से ऊपर को उठुंट से श्री अरविंद अच्छा गेस्ट हाउस ये जी ऊपर को उठुंट श्री अरविंद से आसुँच तल शेष दी जन भेट है गोटे हॉल रे कॉरिडोर रे मझे गोटे टेबुल पड़ा दुईटी चेयर पड़ा एवं प्रभु सांगे जी आसुले सी जड़े इंग्रेज युवक एवं प्रभु श्री अरविंद से युवक को पचारे शास्त्री को पचार से इंग्रेज जानते कि ना ये अनुमान कहले कहले मु अनुमान कथा से पचारे मु किसी पाई नी गोटे बाता बड़ टभा जापी बाता भी नहीं मो रुमाल रे बांधिकी खोलिली से टेबुल मझे थोदेली प्रभु मोर ये ऑफरिंग टी ग्रहण कर खुशी हेले एवं से युवक को से देले मत कहले बस आगे मुझे बसिली मुझे प्रकाश कली प्रभु मु इंग्रेजी बुझे कही पारे नहीं कि बुझे एवं प्रभु कही चलिए से लिखिं मत मन होता जमती मु गोटे इलेक्ट्रिक डायनामो उपर ठिया एवं उपरू शक्ति स्रोत मो मुंड भितर पशुची एवं पाद भाटे बाहर पृथ्वी भीतर को चली जाऊँगी जिते समय से कहले मोर अनुभूति से मैंने समय हो गला केबे सी मत छाड़ी जाना 6 वर्ष काल मो सांगे सांगे अच्छा श्री अरविंद हंटेड मी बोली सेक्शन एवं जिते सी आसिले 6 वर्ष पर प्रभु अनुमति देले रहा जिते प्रभुंर अंतवास है रूम भितर रहिले
ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଥରେ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଶରୀର ଏତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ହେଲା? ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ, କୁହ ଆପଣଙ୍କର ଏ ରୂପାନ୍ତର କେମିତି ହେଲା? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହସିଲେ, ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତା ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ନିଜ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ରୁହ, ତୁମ ନିଜ କଥା ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ। ଇଏ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଶ୍ରମର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇ ଚକ୍ଷୁ ବାପ ଭାଇମାନେ, ଆଉ ପୁଣି ଯାହା ରହିଲା ଆମେ ଆର ମାସକୁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର ସମାପ୍ତ କରିବା, ପାଠ କରିବା। ଓಂ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ This session is no longer being recorded.